Okay guys, good morning, good morning. Paniod to guys. Sayo kayo, dalan na pamahaw, paniod to. Naiutan lawoy. Oh. Lawoy guys, oh, sinagulan ni og bulad. Nay among head guard re abdi kayo, moy gautan ani oh, tro gwapo ing tao. Shout out ay. Oh, undot na pito ni. Patay sili. Napay yang sili oh. O pila ko no ka kuan unsa kuno nga pizza mo pay gidaghanon. Mo nang murag mukuha ko kuna-una ani kay murag lisngag akong ilong ana og Tiga ilong. sabi. Shout out mga idol, mga viewers, followers. Okay, grabing utan ni Sir oh. Salamat jud kayo. Salamat sa mga grasya. Okay. Thank you for watching guys.